کردن ویدیومان کانال یک خواهر اسلامیمان که با نام رزنا ناسیونالنی ریسپت якчанд намуд ресептҳо, влог бо кӯдако, канали нав. Марҳамат, дар омада обуна шавед, ёру дӯстои даъват кунед. Иншоалло боз бо дастгирии шумон хоҳари моям пеш мерам. якчанд намуд печениҳову пухтупазҳо дорон каналашон ба. ҳатман дар омада обуна шуданро фаромӯш накунед. силкаи видеои ман поёни видео мемонам. ҳатман дар омада обуна шавед. салом дӯстон, хушомдед ба канали пухтупазҳои хонагӣ. мо имрӯз ҳамроҳ як намуд салат тайёр мекунем. беҳад салати болаззат. маҳсулоти лозима барои мо 4 дона бодринг гирифтам, 5-6 дона помидор, майонез, ҷувори макка, мурғи обпаз ва мана картошкаи зирбондашуда. ҳамин маҳсулотҳо барои тайёр кардани салати мо лозим аст. мо дар аввал дута табақа гирифтем. мо дута табақ мекунем. дар аввал мурға мекунем. мо дуба тақсим кара шуро таги ҳамин табақамо ба мурғамои тунук мекунем. ман майонеза мишокба гирифтам барои осон шудани кору мо. майонез мекунем шуро. ки бисёртар хоҳад бо мана бисёртар ҳамроҳ кунем. мана дуюм қабаташба картошкаи зирбондагӣ ҳамоя. картошка атёрка гузаронида 3-4 маротиба оби хунукӣ шуда баъд равғанни партои манхе ҷудо мепазад. атёрка яъне салати сабзи мекарагӣ мегузаронем. дуюм қабаташ дуюм қабаташба мана майонез мекунем. мана бодринга 4-5 реза кардам. мо рӯи салатамоя ором мекунем. бодринг мекунем. 4 кунҷашак рӯи салатамо ба. мана помидорам ҳамин тавр мана реза кардам. баъд ҷувори макка. ҷувори маккаям мана мегирем. помидор мекунем. мана як тиша ман тайёр кардам. мана нигоҳ кунед намудаш чӣ хел шуд. мана ҳозир дуюмиша тайёр мекунем. болошба бодринга помидору ҷувори маккая шуро қаторак мегирем. баъд майонез мекунем. бодринга гирифтем. помидор мекунем. баъд майонезки тақсим мекунем 4 кунҷашак. мана дуюм табақаш нигоҳ кунед. ман помидор, бодринг ва ҷувори макка гирифтам. мана тарзи майонез куниш. мо ина қисмаша ҷудо мекунем. با قسمات جدا میکنیم. نمیتر
طرفش هم من این تاب من به قسمت تقسیم کردم. نگاه کنید نمودش خیلی زیبا شد. برای دسترخوان به حد شروع تیز تیار میشه. خیلی اینه با میتونید بعدی تیار کردن همیشه آمیخته کرده بعد طبقه تقسیم کنید. خیلی برای زیبایی به حد خیلی برای من پسندم. من سلطمای آمیخته کردم ببینید که چه تیار شده. خیلی به حد باید شروع میکنه. میتونید لابلابی هم همراه کنید آب پس. من سلطمای آمیخته کردیم چه شد. عصبی مرغ نمک قطعی جوشاندم. کارتوشکای نمک قطعی پختم. برای همه من نمک همراه نکردم. مایونز خودش نمکش بسیار. من شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتی کنید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناهی خدا باشید.